Hi, viewers kan sobke Jisu Krista Moram Salam. Channel ase aru notun video de welcome back kurs. Aji laga video ekdam set news. Ubudibi napar laga khopor ekta ase abanangan beshi manu gole jani na tagibo news ti alagte beshi viral jagina ase. Olibi moi laga family members kan kumadu gole huna bi thakibo pare. Idu kan karni moi ekta duda share gole munja ase. Prosong din ase Iluku village under Chumu Kitima. Poila do gole Dimapur te dagisu lebi district pa bisi ida do alak Chumu de giri jese. Itu Telugu village te newly married couple mane nutun shadi hugina tage laga. Moi huna do gole 3-4 months si jai jago ase. Tu ina hugina taga do gole talaga mutabra talaga maikila golak katigina muragina paishe ina laga khopor huni ase. Aro latest suna do gole tai laga muri chalaga maiki do gole pet te pachabi ase ina 3 months laga pachabi ase ina huni pai ase. Aro idu kan huna dem di kiman bi mom duk ase. Kiman bi afsus ase. Ami kan Nagaland di kyu he se ko gina beshi mundu ekta moi itu huna sa beshi mundu lagis. Itu Telugu busti do gole itia moi kundu boy ase itu logol iman dur nai. Tingra birale bi 5-10 minutes logol lagai ase. Moi itu huna sa beshi mundu lagi na moi bi ninga taki ase. Alag jaga de isor na jana laga jaga de olai chukule do ami kan isor na jana bra ase ko gole ase. Olibi ami kan Nagaland de gole praise center porta ase. Every Sunday, Saturday, Wednesday church laga service tage. Aro itu ekla noy ground de colony alag te revival crusade healing service kan alag program kan lui tage. Aro ini laga busy Christian laga jaga ekta din nga ola do gole ekdam asurit aro amukan pesi bhabana kurbu laga ekta ase. Ki ho karne olaishi itu to kobo na pare holibe pacha maikila pete pacha ase nga koi sabti do gole kunba maiki kan do gole pacha bukile takan ekdam khalwa bi takan interest na laga bi hoi jay kunba do gole aro muk bi bisi biya hoi jay kino gole normal bra takan la muk bi bisi biya bi hoi jay de itu tai jun ininga ase laga noy holibe itia mola video sayana daga manukan kunba do gole baba hogina thakibo pare aro kunba do nohogina thakibo pare time dibe itu apnan knowledge pabo lagina itu bra koi ase itia maikian pacha bukibo kuma do gole khalwa thik pa na khabo aro than do ekdam gumabole bi bishi mun jay aro kuma do gole kotha kan chutu mutu dibi tahan phat gusa ho jay itu tahan nichur gusa bole mun jalga noilibe pacha bukile inga ho jay aro kotha bi ekdam rough aro than gaude duk pawra kotha bi kam bi olop inga rough bi kumna bi inga ho jay to itu time de na buja mota kan do gole maikian lode chakra koi thakibo olibe kumra bujibo itu manu do gole poila tai normal de inga thake na actually tai inga pacha thake ora inga ase kona kun bujibo itu kan kare iku jemela no de itu kane mu itu bi kuje ase na itu tai jun inga ase itu laga noi holibi inga bi thaki jay holibi tai jun laga case itu ki obra ki hoise itu kobo na pare holibi dia tai jun bi kushi bra boibul laga somoy ase niki bhabna kore ase ki bole sadi una notun ase na aro maiki bi huna septe 32 years old ekdam young ekta so na to ininga time de ininga laga monduk laga lok pa huna do gole ekdam kubuli na par laga asurit ekta ase aro idukan sop to saidala kam rahe ola laga ase kile manu ekta laga life lobu karne do gole manu ekta do gole asani bado lobole na pare ami khan janwar ge mari bole bi ami khan bhabna kuna mare nichura pale laga janwar ge mari bole bi hunna noy bole bi ininga manu laga life lobo le laga asani bhabna kura do gole ini chimti laga life nishna bhabna kura do gole idu saidala laga kam ekta ase idu bra bible de john 10:10 de go do gole chor manu a do gole khali chor kurubole karni aha no holibe morai dibo aro phangai dibo ininga aise ko ase holibe jisu a do gole idu ka sob thik tak kuribo karne aro life dibo karne aise ininga koina ase itu mane ami khan laga jivan de isor logot ami khan connection thik na dagile noli isor logot ami khan prana guna thik ami khan na dagile saidan bra ami khan ge use kuribo
Saidan bra mohan ge overtake kuribo idu time de mohan bra nichur laga suku brabe mon brabe manuge salibi equation na kura hoi jabo kumba suicide kore idu be nichur suicide korle mon jagana suicide kura no libe Saidan bra over amikhan ge cholai Saidan bra mohan ge over be mon de alak step lobole wrong decision lobole Saidan bra mohan ge rasta dekhai idu bra mohan wrong decision lo laga suicide kura nole iniga problems ola do gole idu bishi bakasi idu bra mohan laga jiban de family de olibi husband and wife laga bis de olibi Saidan ge chance na dibo lage ki Saidan do gole bishi kam gore idu bra amigan yedi kiman manu video sai ase morom khugin amigan bishi hoshir kurina thakibo laga aro bishi prana una thakibo laga time mujesi de aro olop din age de 3-4 days la age de bi Bokha district de bi bacha ekta 12 years nisna ina bacha ge biya kam kurina thake laga idu dhuri shikona bi itu laga news bi amigan dikiba ase to inniga amigan Christian manugan amigan naga manugan inniga laga de thakile amigan do gole forefathers kan laga biya atmado amikhan ge an thalage ase kile gole forefathers kan pola pola don matha kata kati kura laga manu ge morom na kura laga inniga laga time de thake laga itu laga biya atmado gole amikhan logde wapas ansna moi inga feel kura ase idu bra idu Saidan ge amikhan chance na debo lage Saidan do gole family biya koi debo karone aro morom gura bhangai debo karone idu Saidan la kam ase isor la kam ase morom banabole aro khushi anibole idu bra কোন মানুহ ঈশ্বৰ লগতে ভাল বা কানেকশন থাকে কোন মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰা দে তাকত থাকে মাইকি মতা নলে ফ্যামিলি পার্সোনাল হলিবি ইদু হালাga জীবন দে টেম্পটেশন কিসিম কিসিম আইলিবি জি দিবলে পারিব হলিবি ঈশ্বৰ লগতে কানেকশন ঠিক না থাকিলে প্ৰাৰ্থনা খান ঠিক ষ্ট্ৰং না থাকিলে আৰু ঈশ্বৰৰ কথা ঠিক না বুজি না থাকিলে টেম্পটেশন আদি তাতে গিৰি যাব আৰু তাতে ৰং স্টেপ তো লয় ইদু বৰা আমি খান বি কিমান জন এই ভিডিও চাইনা আছে বুজা মানুহ তো বুজি না থাকিব হলিবি na bujakan thagile ami khan laga family de golibi mungala jiban de golibi Saidan bra kitebe aboni mula family de jijibole na dibo kinga jijibole na dibo gole Saidan laga weakness no ki ase gole aboni moi isor laga kota aru prathana fasting bra Saidan de gole aboni muge poi gore idu bra Saidan laga komjor do gole aboni moi janibole ki ase gole bible isola kota prayer fasting do gole Saidan nimide bishi komjor ekta ase mohan bra kida itu thagibo Saidan aboni muge ku kuruba na pare idu karone itu hi aboni mulaga jiban de success hobole takot hobole aro temptation na girbole karone idu do ase guna ide ekdam monduk laga kobor bi du abnan itu bi koi ase itu logot amian hosier takibo karone aro monduk daga family khan karone ami kan be nichuna jaga pra holibe prana de yat koi dile bishi sobra bless korbo na idu koi ase so thank you ar notun video de he cholde log korbo karone amian so pinga ekjon karone prana madad koi thakibo na idu koi ase so bye bye